Guys, ito yun guys. Pauwi na kami guys. Ito nakuha namin guys. Yan po. Nakuha namin. Yan, pauwi na kami guys. Surti guys, surti namin ngayon. Surti namin ang araw na to. Medyo may blessing kami. Yan guys. Yun. So may blessing. Dadan. Oh. Kaya iuwi namin ano guys. Oh. Marami guys. Guys, kuha muli guys, kuha na mo guys. Yan, lagyan natin dito sa ano guys. Yan, saka ito haba ito lang kuha ko guys. Saka ito. Yan guys. Yan kuha guys, habang-haba guys Yan, lagyan natin sa ano guys. Sa sudanan. Yan. Ito na nakuha ko sa isda. Ito pa. Yan, linisan. Ito pa. Paksiwin. So, uwi na kami guys, Ito nakuha namin haba-haba Ito nakuha ko. Yan. Pauwi na kami guys, pauwi na. Thank you sa blessing. Na binigay sa amin sa dagat. Yan, kaya linisan mo na, lagyan na dito. Yan, dami na guys. Yan. Yan, 1GR. Yan po. Grabe, surte. Guys, doon kami galing guys sa ano guys. Mamaya guys, pauwi na kami. Doon kami Okay guys, thank you.